راديو تግራይ ዜና ሓደ ሰዓት ጀሚሩ ኣሎ ንሓደ ሰዓት ክጸንሑ ክትከታተሉና ብኽብሪ ቀደም سلام طعنا يبلنا كبرات تخطاتلتي راديو تግራይ انه ساعات حدا اخلو استفلاليو زيناتات وشت عدن وصان حزنا لكم قريبنا لنا زينا حدا ساعات زعلت كساب مودات 50 صنح تكتاتلو بخبري نعدمكم زينا حدا ساعات زعلتنا مرح خوان صفاز قعسبي مسترنيا كيلا تكنيك زعلت بحدا مساخمنا استاد حدا ساعات صانح تكلونا يوم اب نايلو معانتي زينا حدا ساعات بركت زولو زعواتات نكاتت كخوني كاباتهم توسنو نمللاي زاكل هلونا حزب تግራይ ከረጋግጽ ዝኽእል መንግስቲ የድልየናሎ ኢለሎ ውድብ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ብዝርዝር ናባኹም ነብጽሖ ክኸውን እዩ ኩናት ማእኸላይ ምብራቕ በዚ ዘለዎ ተዳቐፂሉ ኣብ ዝቐፅል ዓመት ዘቕባበ ቁጠባ ዓለም ብ600ታዊ ክብል ይኽእል እዩ ክብል እውን IMF ግምቱ ሂበሎ እዚ እውን ናባኹም ነካፍሎ ሓበሬታ ክኸውን እዩ ህዝባዊ ደገፍ ሓድነትን ጽንዓትን ምሽጥር ዓወት ቪየትናማውያን ከም ዝነበረ ይዝከር እዚ ድማ መርኣያ ታሪክ ቃልሲ ህዝቢ ዓለም ኮይኑ ይቐጽለሎ ተጋሩኸ ካብዚ እንታይ ንምሃር ዝብልውን ሓደ ዛዕባ ክህልወና እዩ እዚኣቶምን ካልኦትን ብርክት ዝበሉ ዛዕባታት ስናቕረብና ምሳኹም ክንጽንሕና ሕዝውን ምሳና ዝህልወኩም ጻንሒት ክሳብ መወዳእታ ክኸውን አንጊደ ናፍቲ ፈላማይ ሓበሬታ ክሰግር ከም ተጋሩ ብሄራዊ ረብሓና ዝገበረ ማእኸል ጌርና حابرنا تمزابلت وغناتنا نمربتهم نخملسون غزاتاو مريتنا نابنوبر نخملسن كنقالسي غبا يلو ملو ززرارنا يوم نبرتي كتما مقاله افريم غبر خداني زراريبوم بزيك نجمر حزب تግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዝኸፋ ኩነታት ተሸሚሙ ይርከብ ዝበሉ ዘዘራረብናዮም ነበርት ከተማ መቀለ መንግስቲ ኢትዮጵያ መቀጸልታ ናይቲ ዝፈጸሞ ጆኖሳይድ ሕዝውን ብሰላሕታ ህዝቢ የጽንት ከም ዘሎ ይዛረቡ ሕገለው ፕሪቶሪያ ዝተፈጸሙ ዝተቐመጡ ሕግታት መሰረታዊ ነገራት ፍትሑ ትናይ ፕሪቶሪያ ዝብሎ ማለት እዩ ትናይ ሰራሕተኛ መንግስቲ ደሞዝ ክኽፈል ካልእ ዞም ናይ መሰረታዊ ነገራት ዝበሃሉስ ባንክ እውን ውፅኡ ይንያዝ ኣይሰርሕን ዘሎ زقمت كي أقرص حاسك توصيت خلنا نسون كفتح تو ناي قدم دنارا قد عقلتشن 10 سنين دنارا ناي مريت تتحزق نسون ناو بنابوت وخملس زول سمعت نيرو حزز تتقرا نقر يله بتزاور من قدي تو سرحتها سنتت يوصل الله او عالم خزي خبيت تورنت نيو ስለዚህ ኣብ ዝኸ ጦርነት ሲቪል ዘይ ካተት ጦርነት ይዝግበር ሎ ኣብ ዓለማት ባዕሉ ስለዚህ ኣብ ትግራይ ግን ናይ ህዝብን ህፃውንትን ፀገማት ለጦርነት ፀገም ይወሰለ ዝቆፀር ሎ ህዝብ ዓለም ዘሎ ኣብ ትግራይ ቅድሚ ካልእ ነገር ሓድሽ ነገር ቅድሚ ማሉ ኢዳእትዮም ትፍታሕ ጎር ለ ሓስባና ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብጣዕሚ ትግራይ ሕማቕ ኩነታት ዘላትሉ ሰዓት እዩ ዘሎ بمسرت وعلي بريتوريا تمزابلت وغنات ابزي تملسلو ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ኣብዘይ ተረጋገጸሉهم ሞት መዋጽኦ ትግራይ ዝኸውን ብረብሓ ህዝቢ ትግራይ ኣዋግ ዕዳጋ ኸይእትኻ ምእንተ ሓለዋትካ ተሪርካ ምቅላስ ከም ዝግባእ ድማ እቶም ነበርቲ የረድኡ ዝኾነ መንግስቲ ዝመርሕ ይኽእል ይኽእል ፌደራል ዘሎ ኣካል ማለት እዩ ንመን ይኽመርሕ ህዝቢ ተዘይሕዙስ ንመን ይኽመርሕ أردكو ناوزي كنا نجار كويس ذات زلوا قال لي ما هو تلا قال لي حمل قال لي ناوزي كنا سيئات له تلحتها ولا أنتتي كهذا اللي مالتي أفتز حلفة الجنسايد فتصموا صراحتي حزون بخالي ملكع بتمية ملكع فتصموا والله مالتي كم تجارو حدا زجبرنا يا خلاتنا تجارينا خلاتنا نتجرأنا نحسب كاب تجرا وصاي حساب يبنا كاب تجرا وصاي إذا حسب خالي نجاريسو حدا زجبرنا جن تمازالتنا ناب بوتهم مملاس أب ساعات وسكاح إذا حمش عمتهم يوم أقصيرهم زلوا سلازي حماقن أب سأجمن أب شجرن يوم زلوا أب سقاي يوم زلوا سلازي زيهم ناب بوتهم مملاس حدا يجبرنا خلاص يدومو تجرا كم تجرا يدومو حدا يجبرنا كلاتنا نتجرا خن حسب لنا حدنتنا إحنا تناخر نرادة خمان نمجزي بالعلي حدنتنا تناخرنا تردادينا عدنا إحنا وحسكن كلا لنا حزون تمزالت خملس خل اللون جزاتها حدنتنا خملس خل اللون تمزالتنا مملاسنا قدمي أسرحتنا خون خل اللون قدم خالوت كله مالتي
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝፈረመሉ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብምጥሓስ ናብ ትግራይ ዝልእኾ ዝነበረ በጀት ነዳዲ መድሓኒትን ግብኣት ሕርሻን ብምኽልካል ዳግም ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ኮነ ኢሉ ይሰርሕ ምህላው ድማ ይፍለጥ። ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓያል ቃልሲ ኣሎ ናይ ህዝቢ ትግራይ ቃልሲ ድማ ምስ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብፍላይ ድማ መርኣያ ቃልሲ ህዝብታት ዓለም ዝኾኑ ከባቢታት ንመሳስሉ ኢና እስኪ ሕዚ ድማ ቃልሲ ህዝቢ ቪየትናም ከመይ ነይሩ ዝብል ዝተወሰነ ከነርኢ ኣብ ታሪክ ዓለም ተኣምር ተባሂሉ ዝጥቀስን ንብዙሓት ውፅዓት ህዝብታት መርኣያ ዝኾነን ታሪክ ቃልሲ ህዝቢ ቪየትናም እዩ እዚ ህዝቢ ንልዕሊ 30 ዓመት ማለት እውን ካብ 1945 ክሳብ 1975 ከም ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ምስ ክልተ ዓበይቲ ሓይልታት ዓለም ማለት እውን ፈረንሳይን ኣሜሪካን ገጢሙ መሬቱ ድማ ኣምሊሱ እዩ ካብ 1945 ክሳብ 1954 ከም ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ቪየትናም ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ፈረንሳይ ነይራ ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ሆቺሚን ዝተባሃለ መራሒ ነፃነት ኣውጁ ይኹን እምበር ፈረንሳይ ስለ ዘይደለየት ኩናት ተጀሚሩ እዚ ቃልሲ እዚ ብዓወት ዴን ቤንፉ ተዛዚሙ ካብ 1955 ክሳብ 1975 ዝነበረ እዋን እንትንርኢ ድማ ሃገር ቪየትናም ኣብ ክልተ እዚ ማለት ሰሜንን ደቡብን እያ ተኸፊላ ኣሜሪካ ኮሚኒዝም ንኸይስፋሕፋሕ ብምባል ኣብ ደቡብ ቪየትናም ጣልቃ ኣትያ እቲ ኩናት እናገደደ ኸይዱ ልዕሊ 500,000 ወታደራት ኣሜሪካ ኣብቲ መሬት ሰፊሮም ይኹን እምበር መወዳእትኡ ግን ብዓወት ቪየትናም እዩ ተኸንቢቱ ምስጢር ዓወት ቪየትናማውያን እንታይ እዩ ነይሩ እንተዳኢልና እቲ ፈላማይ ብልሓት ውግእ እዩ ወይ ከዓ ኣብቲ ሰዓት ንሱ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ጉሬላ ዋርፌር ማለት እዩ ቪየትናማውያን ምስቲ ዘመናዊ ኣፅዋር ሰዓታዊ ሰራዊት ኣሜሪካ ፊት ንፊት ገጢሞም ክስዕሩ ከም ዘይኽእሉ ይፈልጡ ነይሮም ስለዚ ኣጥቂዕኻ ምሕባእ ወይ ድማ ሂት ኤንድ ራን ዝዓይነቱ ሜላ ተጠቂሞም ኣብ ማእኸል ዱርን ጫካን ብምዃን ንፀላኢኦም የዳኽምዎ ነይሮም እቲ ካልኣይ ዓብይ ምስጢር ዓወቶም ዝኾነ ኣብ ትሕቲ መሬት ዝሰርሕዎ ኣማይት ኪሎሜትራት ዝነውሓቱ መተሓላለፊ ወይ ከዓ ታነልስ እዩ ነይሩ ኣብ ይድቅሱ ይበልዑ ሕክምናውን ይረኽቡ ከምኡውን ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ፈንዮም ናብኡ ይሕብኡ ነይሮም እዚ ንሰራዊት ኣሜሪካ ዓብይ ሕማም ርእሲ ኮይኑዎ ነይሩ እቲ ሳልሳይ መስመር ሆቺሚን እዩ ካብ ሰሜን ናብ ደቡብ ንኣፅዋርን ስንቅን ዘመላልሱ ብጫካታትን ጎቦታትን ዝሓልፍ ምስጢራዊ መንገድታት ነይርዎም ኣሜሪካ እዚ መስመር እዚ ንምቑራፅ ብዙሕ ቦምባታት እኳ እንተደርቤት እቲ ህዝቢ ግን ብለይቲ እናፀገነ ብብሽክሌታታት እናተጠቐመ ስንቂ ከይቋረፅ እዩ ዘብፅሕ ነይሩ ካብዚ ቀፂሉ እቲ ዝዓበየ ቁልፊ ምሽጥር ግን ህዝባዊ ደገፍን ጽንዓትን ስለ ዝነበሮ እዩ እቲ ቃልሲ ጥራይ ሰራዊት ዘይኮነስ ናይ መላእ ህዝቢ እዩ ነይሩ ደቂ ኣንስትዮ ቆልዑን ኣረጋውያንን ኩሎም ኣብ ስለያን ስንቅን ይሳተፉ ነይሮም መሬትና ንምምላስ ክሳብ መወዳእታ ክንቃለስ ኢና ዝብል ጽኑዕ እምነት እውን ነይርዎም ሜላ ጽንዓት ዕላማ ወፅዓ ዝወለዶ ህዝባዊ ድጋፍ እንተሃልዮም ድማ ውፅኢቱ ዓወት ስለ ዝኸውን ቪየትናማውያን ኣብ ልዕሊ ወረርቶም ዓወት ተመዝጊቦም ኣብ 1973 ኣሜሪካ ተስፋ ቆሪፃ ሰራዊታ ክትስሕብ እያ ተገዲዳ ኣብ ሚያዝያ 30 1975 ድማ ሰራዊት ሰሜን ቪየትናም ንርእሰ ከተማ ደቡብ ወይ ከዓ ሳይጎን ብምቁፅፃር ንሃገሮም ሓንቲ ገይሮምዋ ቪየትናም ድሕሪ 30 ዓመት ደማዊ ቃልሲ ሙሉእ ብምሉእ ነፃ ወፅያ ታሪክ ቪየትናም ዝምህረና ዓብይ ነገር ሓደ ህዝቢ ሓድነቱ ንመሬቱ ክብል ዝኾነ መስዋእቲ ንክኸፍል እንተወሲኑ ዝኾነ ይኹን ዓብይ ናይ ዓለም ሓይሊ ከዓግቶ ከም ዘይኽእል እዩ ንሕና ተጋሩ እዚ ታሪክ ቪየትናማውያን ኣብ ሕሉፍ እዋናት ብዝግባእ ተግቢርናዮ ኢና እኳ ደኣስ ብተደጋጋሚ ካብ ቪየትናማውያን ዘይተምሃርናዮን ከም ቪየትናማውያን ዘይተግበርናዮን ነገር እንተሃለወ ግን ድሕሪ ዓወት መስዋእቲ ዝተኸፈለሉ ዓወት ዓቂብካ ዘላቕ ዝኾነ ህልውና ህዝቢ ንምርጋፅ ዘይምስራሕን መመሊስና ናብ ኩናት እናኣተና ዓወታትና ምሕንሻሽን እዩ ቪየትናማውያን ድሕሪ ዓወቶም ዛጊድ ኣይተወረሩን እኳ ደኣስ ብዓለም ተደለይቲ ኮይኖም ተጋሩ ድማ በብግዚኡ እናተወረርና ዛጊድ መሬትና ይመለስ ኢና ንብል ዘለና ካብ ቪየትናማውያንን ካልኦትን ዓብይ ትምህርቲ ክንወስድ ዝግበአና ህዝብታት ኢና እዚ ለ ናብ ዝቐፅል ብዝርዝር ዘሰናዳእናዮ ዜና ክሰግር ጀጋኑ ዝኸፈልዎ መስዋእቲ ሽቱኡ ክወቅዕ ሓበራዊ መረብራብ ከም ዝጠልብ ስድራ ስዋእትን ነባራት ዓቕምን ከተማ መቐለ ነበርቲ ከተማ ክፍለ ከተማ ሰሜን ገሊፆም ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብምሉእነት ክትግበር በዘይምኽኣሉ ህዝቢ ኣብ ከቢድ ስቃይን ፀገምን ወዲቑ ከም ዝርከብ እውን እቶም ወሃብ ትርኢቶ ኣረዲኦም ኣለዉ ገብረ እግዚኣብሔር ገዳሙ ይዘራሪብዎም
ህዝቢ ትግራይ መሬቱ ኣሕሊፉ ከይህብን ህዝቢ ናብ መረቦት ክምልስን ዝኸፈሎ ክባር መስዋዕትን ብመስዋዕት ዝመፀ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ብምሉእነት ክትግበር ብዘይምኽኣሉ ኣብ ከቢድ ስቃይን ፀገምን ወዲቑ ከም ዝርከብ ስድራ ስዋዕትን ነባራት ዓቕምን ክፍለ ከተማ ሰሜን ጣብያ ደደቢት ገሊፆም ፕሪቶርያ ስምምዕ ያው ሓድሽ ተስፋ ከምፅእ ኢልና በተለይ 8 ወርሒ ሙሉእ ኣብ ዕፅዋይ ክባይ ነይሩ ህዝቢ ትግራይ ሙሉእ ልምዓት ወዲሙና ሰባት መስዋዕት ከፊልና ፕሪቶርያ ምስተፈረመ ያው ናፍቲ ነበሮ ክምለስ ይድብል ዓብይ ተስፋ ነይሩ ኮይኑ ግን ናብኣሰ ይመፅና ሸቐጥ የለ መድሓኒት የለ ተፈናቀልቲ ናብ ቦታኦም ኣይተመለሱ ግዛኣት ትግራይ ኣይተመለሰ ናብ ዝኸፈ ሰላሕታዊ ኩናት ከዓ ኣብ ሕብረተሰብና ብዙሕ ፅልዋ ይፈጢሩ ዘሎ ኣብ ተመዛባላይና እውን ተሓተቱ ሕቶታት ክሳብ ሕጂ ተመሊሱ ሽቱእ ዝወቕዐ ልኡኽ የለን ኣብ ሓደ ዝጠምር ኣመራርሓ የለን እዚ ዝወለዶ ንዚኣ ተጠቒሙ እውን ናይ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ዝፀገም ኣብፅሒና ኣሎ እቲ ህዝብና ከዓ ኣብ ስቃይ ዘሎ ተፈናቀልትና ክሻዕ ከዚ ኣብ ችግር ኣብ መንከራ ኣብ ኬንዳ ይነብር ኣለዉ ኣብ ሕማም ኣብ ሞት ይግነ ኣለዉ እቲ መሬት ብክልቲኡ ኣቅጣጫ ብደቡብ ይኹን ብምዕራብ ክሻዕ ከዚ ኣብ መሬት ጥብልል ነገር የለይ ካብኡ ብምቕፃል ኣብ ትራንስፖርት ችግር ሰብ ገንዘብ ዝሃለዎ ኣብ ባንክ ኣቕሚጡ ሓምዱላይ ከይንቀሳቐስ ሓምዱላይ ከይበል ቅርሺ ዝሃለዮ ጠምዩ ዝኾነ ነገር ክትሰርሕ ደለኻሲ ገንዘብ ካሽ ደኒአካ ኢልና ኣብ ዳኣመት ብዙሕ ሰብ ፀሙ ዝወዓሎም ኣነ ዝረኽቡ ካሽ ሲኢኑ መስዋዕቲ ጀጋኑና ሽቱ ኣይወቕዓን ዝበሉ ኮይኖም ነዚ ድማ ኣብ ሓበራዊ ኣጀንዳ ብዘይምስራሕና እዩ ኢሎም ህዝቦም ኮይ ብዝብል ብልዕ ኣሎ ህዝቦም ኮይ ቆሪፅ ዝጥፋሕ ኣሎ ህዝቦም ኮይ ብጭቃ ዝበርበዝ ኣሎ ንምንታይ ዳ ተሰብዓት ዝሰው እዮም ደቁ ከብሳበሱ ደቁ ማይ ክወቕዖም ደቁ ክጠምዩ ዘላቕ ሰላም ንክረጋገፅ ግደ ኮኑ ማሕበረሰብ ምዃኑ ዝገለጹ እቶም ስድራ ስዋዕትን ነባራት ዓቕምን ዋጋ ሰላም ተረድዩ ምስ ሃገራት ወፃኢ ዲያስፖራን ክሰርሕ ከም ዝግባእ እውን ኣርድዮም ሰላም ከይመፅእ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ማእኸላይ መንግስቲ ሓምሊ ሽርሽር ኣሎ ግልፂ እዩ ህዝቢ ትግራይ ድማ ኣብዚ ዕፅዋይ ክባይ ኮይኑ ፍትሓበና ክብል እኒኦ ይልኣምን ህዝቢ ትግራይ ሰላም ይደል ሰላም ፕሪቶርያ ኣኽቢሩ ብሰላም ዓድና ክንሕስ ደስ ይብለኒ ኣብቲ ሰላማዊ ቃልሲ ማለት ጨለንጨል ማለት ቢያንስ 5% ወይ 10% ኣብቲ ሰላማዊ ቃልሲ እዚ ደይካል ተኮይኑ ግን ማለት ካብዚ ላዕሊ ተዓፂኻ ድመፅእ መፍትሒ የለ ሕዚ እውን ቃልሲ የድልየና ሕዚ እውን ሓድነት የድልየና ህዝቢ ትግራይ ጋጥምዎን ዘሎ ሓያል ቅልውላዊ ምፍታሕ ብሄራዊ ሓድነቱ ኣጠናኺሩ ክቕፅል እውን እቶም ወገናት ፀዊዖም ቅድም ቀዳድም ህዝቢ ትግራይ ንሓደ ዕላማ ንነፃነቱ ኢሉ ኣብ ሓደ ክዓስሎ ኣለዎ ቀደመት ሒዝና ነተዓፅናዮ ተዓፂና ኢና ተዓፅናሉ ምክንያት ግን ኣብ ሓድነትና ስለዘይብና ቀደም ሓድነት ትገብርና ነፃነት ባህልና ነብስካ ሓድነት ተጋሩ ክንሸርሸር የብልና ኣብ ግዛኣት ትግራይ ኣብ ተፈናቀል ምምላስ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ህልውና ግን ማንም ትግራዋይ ሓደ ይክኸውን ዝግባእ ሕዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ሓድነት ካብ መሳርያ ንላዕሊ ካብ ድሮ ንላዕሊ ስለዚ ኣብ ሓድነትና ትኩር ኮይንና ክንሰርሕ ኣለና ሕዚ እውን ዜና ሓደ ሰዓት ሬድዮ ትግራይ ኩማ ምክታል ዝርከቡ ክቡራት ኣድመፅትና ሕዚ ድማ እስኪ ካብ ዋናዊ ኩነታት ውፅእ ኢልና ናብ ኣገረምቲ ፍፃመታት ዓለም ከነንብብ ዝረኸብናዮም ኣገረምቲ ፍፃመታት ከነካፍለኩም ኣብ ቤት መሸጣ ፒዛ ዝሰርሕ ዝነበረ መንእሰይ ብሃንደበት ሞዴል ኮይኑ ይብለና ኦዲት ሰንትራል ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ሓደ ቤት መሸጣ ፒዛ ዝሰርሕ ዝነበረ ወዲ 24 ዓመት መንእሰይ ብሃንደበት ዓለም ለኻዊ ናይ ፋሽን ሞዴል ኮይኑ እዚ መንእሰይ እዚ ኣብቲ ዕለት ኣብ ንቡር ስርሑ እናሃለወ ሓደ ጋንታ ዲዛይነራት ፋሽን ኣቓልቦ ሂቦምዎ እቲ ጋንታ በቲ ናይቲ መንእሰይ ቁመናን ትርኢትን ተሳሒቦም ብቕልጡፍ ንሞዴሊንግ ድማ ዓዲሞሞ ድሕሪ ውሕዳት መዓልትታት ድማ ኣብቲ ዓብዪ ናይ ፋሽን ምርኢት ፓሪስ ፋሽን ዊክ ከም ሞዴል ቀሪቡ እዚ ዜና እዚ ንብዙሓት ሰባት ዕድል ኣብ ዝኾነ ቦታ ክመፅእ ይኽእል እዩ ዝብል ኮይኑ ኣሎ ሓደ ተራ ናይ መዓልታዊ ስራሕ ዝሰርሕ ዝነበረ ሰብ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ መዓልቲ ናይ ዓለም ለኻዊ ናይ ፋሽን መድረኽ መብፅሑ ድማ ዘገርም እዩ ተባሂሉ ተገሊጹ ኣሎ ካልእ ፍሉን ሄርፕስን ክከላኸል ዝኽእል ማስቲካ ተሰሪሑ ይብለና ተመራመርቲ ከም ኢንፍሉዌንዛን ሄርፕስን ዝበሉ ቫይረሳት ንምክልኻል ዝሕግዝ ፍሉይ ማስቲካ ኣዳልዮም ኣለዉ ክብል ተሓቢሩ ኣሎ
እዚ ማስቲካዚ ኣብ ኣፍ ዝርከቡ ቫይረሳት ብምንካይ እቲ ሕማም ናብ ካልኦት ሰባት ናይ ምምትሕልላፍ ዕድሉ ክንኪ ዘኽእል እዩ ተባሂሉ ይእመን ብፍላይ በኣፍን እንትፍታፍን ዝመሓላለፉ ቫይረሳት ንምቁፅጻር ዓብዪ ሓገዝ ክገብር ከም ዝኽእል ትፅቢት ተገይሩሉ ኣሎ ይኹን እምበር ክሳብ ሕጂ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ዕዳጋ ከም ዘይወፀ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ እዚ ማስቲካዚ ኣብ ቻይና ዓለም ለኻዊ ዝለዓለ ድልድል ተሰሪሑ ክዛዘም እዩ ተባሂሉ ኣብ ቻይና 625 ሜትሮ ቁመት ዘለዎ ሓዱሽ ድልድል ይስራሕ ኣሎ እዚ ድልድል እዚ ምስ ተወድአ ኣብ ዓለም እቲ ዝለዓለ ድልድል ክኸውን እዩ እዚ ህንፀት እዚ ኣብ ኣፀጋሚ ጎቦታትን ሽንጥሮታትን ንዝግበር መጓዓዝያን ምምሕያሽ ዝዓለመ እውን ተባሂሉ ንነዊሕ መንገዲ ክሓፅር ከም ዝኽእል እውን ትፅቢት ተገይሩሉ ኣሎ ኣብ ጃፓን ሓደ ውልቀ ሰብ ንፍርዲ ዝጠቅም ኣገልግሎት ጀሚሩ ኣብ ጃፓን ሓደ ኩባንያ ሰባት ኣብ መስርሕ ፍትሕ እንከለው ስምዒት ደገፍ ንምሃብ ዝሕግዝ ሓዱሽ ኣገልግሎት ጀሚሩ ኣሎ ተባሂሉ እቲ ኩባንያ ሰባት ኣብ ግዜ ፍትሕ በይኖም ከም ዘለው ንኸይስምዖም ምስኦም ዝጸንሑ ሰባት እዩ ዘቕርብ እዚ ኣገልግሎት እዚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ንብዙሓት ሰባት መገረሚ ኮይኑ ተረኺቡ ኣሎ ክቡራት ተኸታተልትና እዚ ኢልና ናብ ዝቐፅል ዜና ክኸድ ከለኹ መግለፂ ውድብ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ኢና ንረክብ ካብ ሕዚ ንድሓር ንህልውና ህዝቢ ትግራይ ዘረጋግፅ መንግስቲ የድሊ ክብል ውድብ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ፍሊጡ እቲ ውድብ ነዚ ዝበለ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ትግራይ መልኪቱ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እዩ እያሱ በርሀ ዋዲድዎ ኣሎ ውድብ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ባይቶና ኣብ እዋናዊ ኩነታት ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ትግራይ ብጊዜያዊ ምምሕዳር ክትምራሕ ከም ዘይደሊ መርገፂ እቲ ውድብ ምዃኑ ድሕሪ ምግላፅ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ተጠናኺሩ ይቕፅል ከም ዘሎን ኣብ ዝሕሸ ብርኪ ከም ዝርከብን ኣብ ወንበር እቲ ውድብ ኣይተ ኪዳነ ኣመነ ይገልጹ ብሓፈሻ እቲ ምሕዝነት ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ኣለዎ ርክብ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኣምሓራን ርክብ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ምስ ሱዳን ወዘተረፈ ናብ ዘይዕፀፈሉ ደረጃ ናብ ስትራቴጂ ጉዳይ ይዓበሉ ናብ ሓፍ ዝበለ ጉዳይ ይዓቢ ከም ዘለውን ኣረጋጊፅና ኢና ድሕሪ መጋረጃ ማለት እዩ ናብ ዲቴይልስ ከኣቶ ይደልን ሶምያ ዝምልከቶም ከም ናይ ውድብ እየ ዘለእ ዘለኹ ስለዚ ምሕዝነት በሪኺ እዩ ካብ ህዝን ድሓር ናይ ትግራይ ጉዳይ ዝበሃል የለን ናይ ትግራይ ጉዳይ ንኤርትራ ይምልከታ እዩ ንኣምሓራ ይምልከታ እዩ ናይ ኣምሓራ ጉዳይ ንትግራይ ይምልከታ እዩ ንኤርትራ ይምልከታ እዩ ናይ ኤርትራ ጉዳይ እውን ንኹላትና ይምልከተና እዩ ህልውናና ብሓባር እዩ ካብዚ ሓሊፉ እውን ህልውና ህዝቢ ሱዳን ህልውና ህዝቢ ኦሮምያ ህዝቢ ዓፋር ካልኦት ህዝብታትን ናተኣሳሰረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ብልፅግና ከም ፃዕዳ ሽጉርቲ ክንቀል ኢትዮጵያውያን ምስ ናይ ዞባ ሓይልታት ምስ ዓለማዊ ሓይልታት ተኣሳሲሮም ኣብ ስራሕ ይርከቡ ኣብ ፅዑቕ ስራሕ ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ፀገም ፀጥታ ክፍታሕ ብዝግባእ ክስራሕ ኣለዎ ዝበለ ውድብ ባይቶና ላዕላዊ ግዛኣትና ንምርግጋፅ ድማ ውሽጣዊ ዓቕምታትና ነጠናኽር ይብል ፀጥታና ብቐጻለት ንህነፅ እዩ ፀጥታና ዋና መደራደሪ ዓቕምና ስለ ዝኾነ ፀጥታ ትግራይ ብዘይ ሰራዊት ክትነብር ኣይትኽእልን ቀጻሊ ዝኾነ ናይ ፀጥታ ፀገም ኣለዋ ከይንድፈር ኩሉ ግዜ ቅድሚ ውግእ ንውግእ ክንዳሎ ኣለና ውግእ ምንታይ ከይመጽእ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስ ጎረባብታ ጽቡቕ ርክብ ኣለዋ ዝበሉ ኣብ ወንበር ውድብ ባይቶና ኣይተ ኪዳነ ኣመነ ንህልውና ህዝቢ ትግራይ ዘረጋግፅ መንግስቲ ከም ዘድሊ መርገፂ ውድቦም ምዃኑ እውን ይረድኡ ንሓደ ውድብ ዝመስል መንግስቲ ዘይኮነስ ንትግራይ ዝመስል መንግስቲ የለየና ንመኸተ ህዝቢ ትግራይ ዝመስል መንግስቲ የለየና ንህልውና ህዝቢ ትግራይ ዝመስል መንግስቲ የለየና ኢልና ኢና ሕጊ ዘይጥሕስ ማእኸሉ ናይ ተወሰነ ናይ ሓደ ፓርቲ ወይ ናይ ዝተወሰነ ናይ ፖለቲካ ኤሊት ውቃበ ንኽጥብር ንኽብል ዘይኮነስ ዝተበተነ ሓይልና ዝእክብ ናይ መኸተ ሓይልታት ብምሉኦም ኣብ መኸተ ክሳብ ዝኣመነ ውድብ ይኹን ዘይውድብ ይኹን ፖለቲካ ፓርቲ ይኹን ብዘየገድስ ኣብ መኸተ ክሳብ ፅሩይ ቅዋም ዘሎ ኣሰላልፋው ክሳብ ምስ ህዝቢ ትግራይ ክሳብ ዝወገነ ንዙይ ዝሕዝ ትግራይ ኣና ንኹላትና ተሓቕፉና ንደቃ ትሓቅፍ ስለዚ ንውድብ ዘይኮነስ ንመኸተ ዝመስል መንግስቲ የለየና ኢልና እዙይ ከዓ ንሕና እንታይ ኢልና ኣለና ብሄራዊ ናይ ሓድነት መንግስቲ ናሽናል ዩኒቲ ጋቨርንመንት የድሊ እዩ ኢና ንብል ዘለና ዜናታትና ሕዚ እውን ይወፅሉ ኣለዉ ክቡራት ኣድመፅቲ ሬድዮ ትግራይ ፀኒሕትኩም ሕዚ እውን ምሳና ክኸውን እናዓደምኩ ናብ ዝቐፅል ሓበሬታ ከሽገረኩም ኣብዚ መዓልቲ ዓለም ለኸ መዓልቲ ኣንጻር ባርነት ህፃናት ዝኽበረሉ መዓልቲ እዩ እስኪ ምስ ባርነት ህፃናት ተተሓሒዙ ሓደ ሓበሬታ ከካፍለኩም ናይ ሓደ ህፃን ታሪክ ኢቅባል መሲህ ኢቅባል ኣብ 1983 ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ኣብ ፓኪስታን ተወሊዱ ገና ወዲ 4 ዓመት እንከሎ ስድራ ቤቱ ንሓደ መርዓ ዝኸውን $12 ወይ ድማ 600 ዩሮፒ ንምልቃሕ ክብሉ ንሓደ በዓል ዋና ፋብሪካ ምንጻፍ ሕሊፎም እዮም ሂቦሞ በዚ ምክንያት ኢቅባል ንዝቐፅሉ 6 ዓመታት ኣብ ናይ ባርነት ህይወት ክሕልፍ ተገዲዱ ኢቅባልን ካልኦት ህፃናትን ኣብ መዓልቲ ን12 ሰዓታት ዝኣክል ኣብ ፀቢብን ፀልማትን ክፍሊ ተዓፅዮም ምንጻፍ ክሰርሑ ይግደዱ ነይሮም
مزراب يخون نحدحدهم مرة أي استخلكل ينيرو سراح انتدع أدناقيم دما برتوع موقعاتي يصبيهم نيرو زوهابهم مقبي أزيو حد بمنبارو ناي إقبال عبيت تعاقيتو كساب ود 10 عامت زخون أزيو حاطيرن دخومن ينيرو إقبال ود 10 عامت مسكونة منجست باكستان ناي هزانات بارنت زخلكل حقي كم زوز سمعه بز مغنيات كابت فابريكا بمهدام بوندد ليبر ليبريشن فرونت ويكعا BLLF مس زتبهاله ودب تسنبيرو إقبال ناي بعلو ناصنت مركب طرح زي كونس أ فابريكاتات تعاصو من زنبرو لعل 3 حصانات ناصنت نخرهو عبي قدا تصاويتيو اب حصير غزا دمصين عالم بمسمع عالم لخاوي تماغات مسل حصانات كوينو اب استفلالي هاجراتنا تزواوره بزعبا حسم ناي حصانات بارنت بمزراب ناي بوزحات سوات قلب سحيبيو نقحاتون الله عيليو كما قاصر أوروبيان اب 1995 إقبال ود 12 عامتين كلو اب عدو بستتكوسلو طيت ኳት ጥይት ተቃቲሉ ህይወቱ ብንእሽቱ እንሃሎ ዋላይ ቀጠፍ እንበር ታሪኹ ደቅ ሰባት ንመሰለ ህፃናት ንኸቃለሱ ዓቢ ጽልዋ ኮይኑ ሎሙን እንተኾነ ባርነት ህፃናት ንምጥፋ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ስም ኢቅባል ከም ምልክት ይዝጥቀስ ንህፃናት ባርነት ሎሙን ኣብ ዓለምና ብዝተፈላለዩ መልክዓት ኣብ ሕርሻ ፋብሪካታት ስራሕ ገዛን ውግእን ይርአ ኣሎ ነዚ ንምቅላስ ድማ ጽሬት ዘለዎ ትምህርቲ ንኩሎም ህፃናት ተበጽሒ ምግባርን ሕግታት ምትግባርን ቀንዲ መፍትሒ ተባሂሉ ይዝመን كم تصبصب عالم لخاود بسراح كمون يونيسيفن اب مل عالم زلونا هصانات غلبت بزبزا زملاخت قطراو مرداتات ازيوم يوم زسنبدو اب عالم كاب 130 كساب 160 مليون زغون هصانات اب ناي غلبت بزبزا يركبو ازي مالت كاب نفس وكف 10 هصانات اتحاده اب سراح يركب مالتي كابزياتهم اتوم 79 مليون زغون هصانات اب ازيو حدغنيان نطعنኦምን ድሕንነቶምን اب زسق سرحتي توافيروم يركو يبلنا تزبزب مزيد تحيزو مسارحتنا كيروس قبر سلاسي زواددو تحستولو تخطاتي الله نلس ميازيا شومانت أب مل علم لخ معلتان صار بارنت هصانات تباهيلي خبر زا معلت زيا حدا تراناي عوداوار حزخرط راي كونتن زا معلت زيا بدمن برهصن حدا هصان زتصحفت حلنا علم تفتش تاريخاوي علتيا زا نزخري اتي قدمي 31 عامت زتقاتل باكستاناو تطبق مسل هصان إقبال مسيح زتسيمت معلتي لمون نحلنا علم عبي بدهو كويني يركب باكستاناو هصان إقبال مسيح ود4 عامتين كله بسنكي دخنت صدرو $4 يتشيطو عامتات دما اب صلمات فابريكا منصف اب لغلغ عدميو كشكمو زي خل مغرفتن ماسرتنا بصحي يغلغل نيرو انتخونه جن اتي اب داوس تاثر مقح سنسلت نمنفسو كاسروي كالن ود 10 عامت مسكونه كافتين عامتات زتا اسرلن لعل عقمن عدميين زسرحلو زنبره فابريكا مليطو باكستاناوي عشل إقبال مسيح كاب بارنت ماسرتي نعرسو طرح زي كونس ناشحات حصانات ناصا زوز منقسقاسي يولعو نمثلن نصانت هصانات اب نوس عدميو كقالس زصنح إقبال اب شحنت 1995 قطاطر أوروباوያን اب مبل 12 عامتو صلاتي بطيت كم زقتلو اي تاريخو ززنتو إقبال ولدا باكالي متنبر قالسون نوصعت هصانات زهبو برهانن جن ايموتن ويون ايطفئن نسلا مثلن نصانت هصانات عالمنا تقالسه بعرر صلاتي زتقتل لا ميازيا 16 وي دما ميازيا 8 دما علم أنصارتن هصانات كم نبرت زرعي ጨካነ ስርዓት ንኽትልዓል መትከል እግር ክትኾን ትሓርየት A Pakistani child activist who fought against child labor. Despite facing numerous challenges and obstacles, Iqbal's determination and courage inspired a global movement to end child labor. ዓለም ለኸ መዓልቲ አንጻር ባርነት ህፃናት ዓመት ብዝመፀ ብኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ሚያዝያ 16 መስዋዕቲ ህፃን ኢቅባል ብምዝካር ህፃናት ካብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ናይ ጉልበት ምዝመዛ ባርነትን ፀታዊ ምዝመዛን ነፃ ንክኾኑ ብዝዓለመ መንገዲ ሓብራዊ ቃልሲ ዝገብርሉ መዓልቲ እዩ ዕላማ ምኽባር ዓለም ለኸ መዓልቲ አንጻር ባርነት ህፃናት ዓለም ካብ ልሙድ ባርነታዊ መግዛእቲ ናብ ዘመናዊ ባርነት ከም ዝተቐየረት ኣብ ዝዝረበሉ ዘሎ እዋን ህፃናት ከም ንብረት ዝሽየጥሉን ዝልወጥሉን ብዕዳ ተታሒዞም ዝሰርሑሉን ወይ ድማ ተገዲዶም ናብ ወታደራዊ ታዕሊማትን ዓውደ ውግኣትን ዝኣትውሉ ኩነታት ንምውጋድ እዩ
ብዙሓት ሰባት ባርነት ተሪፉ ኢሎም እኳ እንተሓሰቡ ለምውን በሚልዮናት ዝቑፀሩ ህፃናት ኣብ ጸልማት ፋብሪካታትን ዕደና መዓድናትን ተኣሲሮም ከም ዘለው ንምዝኽኻርን መንግስታትን ዓለም ለኸ ትካላትን ንመሰል ህፃናት ዝከላኸሉ ሕግታት ጥራሕ ዘይኮነስ ተግባራዊ ስጉምቲ ንኽወስዱ ጸቕጢ ንምግባርን ዓሊሙ እዩ ዝበዓል ብደረጃ ዓለም ዝዝከር እዚ ዓመት ድማ ኣብ መላእ ዓለም ቃልና ብተግባር ንርኢ ባርነት ህፃናት ነጥፍእ ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ዓለም ለኸ መዓልቲ አንጻር ባርነት ህፃናት እናተዘከረ ይርከብ ብመሰረት ኣብ 2025 ኣብ ቁጻጽር ኣውሮፓውያን ዝወፀ ጸብጻብ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ዩኒሴፍን ኣብ መላእ ዓለም ልዕሊ 138 ሚልዮን ህፃናት ኣብ ናይ ጉልበት ምዝመዛ ስራሕ ተዋፊሮም ከም ዘለው ይገልጽ A new UN report shows that an estimated 160 million children aged 5 to 17 were in child labor at the beginning of 2020. ካብቶም ኣብ ስራሕ ተዋፊሮም ዘለው 138 ሚልዮን ህፃናት ድማ እቶም 54 ሚልዮን ዝኾኑ ህፃናት ንህይወቶም ሓደጋ ከስዕባ ብዝኽእል ከቢድ ስራሕ ኣብ ምስራሕ ከም ዝርከቡን እዚ ማለት ድማ ኣብ ዕደና መዓድናት ኣብ ሓደገኛታት ፋብሪካታትን ብረታዊ ዓውደ ውግኣትን ከም ዘጠቓልል ጸብጻብ ዓለም ለኸ ውድብ ዕዮ ወይ ድማ ኢንተርናሽናል ላቦር ኦርጋናይዜሽን ይረድም ብሰንኪ ዘጋጥሙ ተደጋጋሚ ድርቂ ቁጥባዊ ቅልውላውን ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእን ብዙሓት ስድራ ቤታት ንደቆም ካብ ቤት ትምህርቲ ኣውፅኦም ናብ ስራሕ ንኽወስድዎም ይግደዱ ኣለው As their parents struggle to put food on the table, almost 1 in 10 children around the world is missing out on schooling, helping their family make a living instead. ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ እውን ብሰንኪ ዘይቋረጽ ኩናት ህፃናት ከም ተዋጋእትን መልእኽተኛታትን ኮይኖም ብዕጡቓት ጉጅለታት ይጥቀምሎም ከም ዘለው ትካል ሰብኣዊ መሰላት ይገልጹ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ መልእኽቲ ባርነት ታሪኽ ጥራይ ኣይኮነን ለምውን ዘመናዊ መልክዕ ሒዙ ዝቕፅል ኣሎ ዝበለ እንትኸውን ክሳብ መወዳእታ 2025-2026 ኣቆጻጽር ኣውሮፓውያን ኩሉ ዓይነት ባርነት ንምጥፋእ ዝተኣተወ ቃል ብሰንኪ ተደጋገምቲ ኩናትን ድኽነትን ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎ ይገልጽ ከም ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናልን ሂውማን ራይትስ ዎችን ዝኣመሰሉ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ብወገኖም ዓለም ለኸ ኩባንያታት ኣብቲ ናይ ቀረብ መስመሮም ባርነት ህፃናት ከም ዘየለን ክቆጻጸሩን ኣብ ልዕሊ መዝመስቲ ጉልበት ህፃናት ድማ ጽኑዕ ሕጋዊ ስጉምቲ ንኽወስድን ጸዊዖም ኣለው ኣብ መላእ ዓለም ንመሰልን ጥዕናን ህፃናት ዝሰርሕ ትካል ዩኒሴፍ ድማ ቦታ ህፃን ኣብ መምሃሪ ክፍሊ እምበር ኣብ ፋብሪካ ኣይኮነን ብምባል ድኽነት ስድራ ቤታት ንህፃናት ናብ ባርነት ንኽወድቁ ቀንዲ ምኽንያት ስለ ዝኾነ ሃገራት ዓለም ኣብ ማሕበራዊ ውሕስነትን ናፃ ዓደል ትምህርትን ወፍሪ ንኽገብራ ተሓሳሲቡ ናብ ዝቕፅል ሓበሬታ እንትንሰግር እስኪ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ካብ ዝተፈጸሙ ዓበይቲ ፍጻመታት ዝተወሰኑ ከነላልየኩም ሎሚ ሚያዝያ 8 ወይ ካብ ፈረንጂ ኣቆጻጽራ ኤፕሪል 16 ካብ ዝተፈጸሙት ሓደ ጉዕዞ መንኮራኹር ኣፖሎ 16 እዩ ኣብ 1972 ከም ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ዝተገበረ ደቂ ሰባት ናብ ወርሒ ካብ ዝገበርዎም ጉዕዞታት ሓደ ዝኾነ ኣፖሎ 16 ካብ ኣሜሪካ ማእኸል ህዋ ኬኔዲ እዩ ተወንጭፉ እዚ ጉዕዞ ንሓምሻይ ግዜ ደቂ ሰባት ኣብ ልዕሊ ወርሒ ዝዓረፍሉ ተልእኾ ኮይኑ እውን ተመዝጊቡ እቲ ዓለም ለኻዊ ተፈላጥነት ዘለዎ ተዋሳኢ ዳይሬክተርን ኮሜድያንን ቻርሊ ቻፕሊን ኣብዛ ሎማዓንቲ ዕለት ኣብ ለንደን እዩ ተወሊዱ ብስቕታ ፊልምታት ወይ ከዓ ሳይለንት ፊልምስ ዝፍለጥ ቻፕሊን ንዕቤት ዘመናዊ ሲኔማ ዓብዪ ኣሰር ዘቐመጠ ስነ ጥበባዊ ምዃኑ ይዝከር تكالي أب عود حكمنا عبي تاريخ تسرحلو معالتيو لومعاتي دكتور ديفيد سابيستان نفلم أوان نايلب دم وسادة تبو بمغيار ويكا باي باس سيرجري بمسرح هيوت سب مدحان كم زكال زرقا قصلو علتيا زا معالتيا أب 1964 كم قاصر أوروباوين أب موداتها كلا وقع عالم سراويت سوفيت حبرت أب العلي وانا كتما جيرمان زخونت برلين ناي موداتان سفحين متقعاتي جمر اللعلاتونيو لما عانتي زفت أمازي سعرات نازي جيرمان زكالات فينيرو لك أب 1945 كما قوازر أوروبيان لك عوزا معالتزيا زيلا ناب تشغراي ملس كبلكم همو اب ممرح سترابيت اثيوبيا ذهبوا حاجز زملكت حبريتا ككافلكم ممرح سترابيت اثيوبيا لعلي 3 مليون زواقومنا وتحكمنا نبيرو تعنا تግራይ بحاجز يبولو توم مستركبوا وحد رمانا ب41 حدن تكالات تعنا تግራይ كم زكفافل يتحبيرو شويت كيدواليدو
መምርሒ ስድራ ቤት ኢትዮጵያ ኣብ ትካላት ጥዕና ትግራይ ዘሎ ክፍተት ኣቑሑ ዘቃሉ ናውቲ ሕክምና ንቢሮ ጥዕና ትግራይ ብሓገዝ ኣረኪቦም እቶም ናውቲ ሕክምና ልዕሊ 2 ሚልዮን ዝዋግኦም ዝተፈላለዩ ዓይነታት ከም ዝኾኑ ነቲ ሓገዝ ዘረከባ ሲስተር ጽጌ ሃይለማርያም ይብራሃም ያው ንጊዜኡ ተሓገዝ ብዙሕ ክፍተታት ኢና መሰረት ጌርና ንዕድጊት ጠይቕና ነርና ላፍቱ ሓገዝ ዝህብ ኣካል ግን ኣብ ዕዳጋ ዝተረኸቡ ሕዚ 3 ዓይነት እዮም መጽዮምና ነይሩ ሓደ ኤግዛሚኔሽን ቤድ ይባሃል ከባቢ 24 በዝሒ ዘለዎ ማለት እዩ ተኻልኣይ ቤድ ስክሪን ዝበሃል 33 በዝሒ ዘለዎ ሓደ እንደገና ኮች ወይ ከዓ ዴሊቨሪ ኮች ንዴታት መውላድ ዝሕግዝ ኮይኑ እዚ ለ ያው 27 በዝሒ ነይዎ ማለት ጥቕልል ኣቢልና ወግኡ ክንሪኦ ከለና ልዕሊ 2 ሚልዮን እዩ ንናይ ሕድሕዱ እንደገና ያው ዴሊቨሪ ኮች ልወልክኻ ንሓደ ከባቢ 50,000 እዩ ዘውፅእ تو سكرين لا يو 10,500 كبابي واقعي تعديقو إكزامينيشن بيد እንደገና ያው 25,000 ሓደ 4 تعديقو مالتي بروجكت ያው ዝካየድ በመምርሒ ስድራቤት ኢትዮጵያ ስለዝኾነ መምርሒ ስድራቤት ኢትዮጵያ እዩ ዚለ ተሓገዝ ዝህብ ተማቁሑት ካብ መንግስቲ እንግሊዝ ብዝተረኸበ ገንዘባዊ ድጋፍ ከም ዝተዓደጉ ዘነፀራ ሲስተር ጽጌም ቀጻልውን ካብ ደገ ተገዚኦም ዝመጹናው ሕክምና ከም ዘለዎ ይገልጻም ፕሮጀክት ካብ መንግስቲ እንግሊዝ ዝመጽ ድጋፍ ኤፍሲዶ ዝውሃብ ቅርሺ ድጋፍ ኮይኑ እዚን 5 ዓመት ጸንሕ ፕሮጀክት እዩ ንኸባቢ 2 ዓመት ጸንሕ እንዮ ዝቀር ግዜ 3 ዓመት እንየዎ ኣብ ዝውሽጢ 2 ዓመት ብዙሓት ናይ ዓቕሚ ምዕባይ ስራሕቲ ላሰርሐ መጽ እዩ ተወልዶ ጥዕና መድሓኒታት እንዳዓደለ መጽ እዩ ሞያው ዝኾነ ድጋፍ ላፍቱ ቤታ እንዳኸደለ እንዳደገፈ መጽ እዩና ኣብ ቀጻለለ በተለይ ምስ ምምካን ኣቑሑት ምጽራይ ኣቑሑት ዝምልከት ብቱ ዝተኣዘዘ ዕድጊታብ ዓድና ክግነስ ስለዘይኽእል ያው ብደገ ብዶነር ክግዛእ እዚዝና ኒና ንቢሮ ጥዕና ወኪልን ነቶም ናውቲ ሕክምና ዝተረከባው ይዘረፍሮ ወይ ንግብር ዛብሄር ብወገነን እቶም ኣቑሑት ናብ 41 ትካላት ጥዕና ትግራይ ከም ዝከፋፈል ይርዳም ተረከብናዮም 3 ነገራት እዮም ኤግዛሚኔሽን ቤድ እናልና ንጽውዓ ማለት እዩ እዚ ተገልገልቲ መጽዮምስ ልምርመሩሉ መመርመሪ ዓራት እዩ እቲ ካልኣይ እንደገና ስክሪን ወይ ደግሞ መጋረጃ ኣብ ጥዕና ትካል ዝኾነ ትንሰርሕ ከለናስ ከይቃልዑ ምእንቲ መጋረጃ ጌርና ነገልግለሉ እዩ እቲ ካልኣይ ሳልሳይ እንደገና ዴታት ልዋለደሉ ኣልጋ እዩ ኣብ ቤተሰብ መምርያ ኮይኑ ዊሽ ቱ ፕሮጀክት ልባሃል እንሆና እሱ እዩ እቲ ዋና ዝሓገዝ ኣምፂልና እንሆ ማለት እዩ ኣብ 6 ክላስተር ኮይና ን41 ጥዕና ትካላት እየን ክፍፍል ክግበር ማለት እዩ እቲ ድጋፍ ነቲ ኣብ ትካላት ሕክምና ትግራይ ዘሎ ሰፊሕ ክፍተት ናውቲ ዘቃልዩ ዝበላ ወይ ዝረፍሮ ወይኒ ካልኦት ትካላት እውን ከምዚ ዝበለ ድጋፍ ክገብራ ፀዊዐን زيناتنا قصل له كبرات هدمتنا ناب نايوت حبريتا كسكربكم كوينات أمريكان إسرائيل زملكة حبريتا كوينات أمريكان إسرائيل ناب العليران بتحزل لو أنت راوتيلو علم لها وزحتله وتبع كجاتم كم زخيل له قراوي تكال جنزب IMF فتنجي الله تتكلم زوجك الطواوي تنتانا تزخف كونتات تجاتي مو مالته ون وسخ وجا ندادي جازن مجبن لو معامتن نعامتان انت قصيلو على ما عبيت تحت كل تسميتاوي كورد كم زخيل سبب BBC ملاحيته له تزغرب عالماوي زحتاله قطبا زغاطملو غزي ابوان لبدا كوفيد منبارو بمزخار ازي دما كاب 1980 جميرو ن4 غزي طرح زغاطما عالماوي قطباوي قلولاو داغم ناي مخصاتو تخولو ازيز لعالم مهانو يملاختي بالصبصب በተኾይናት ካብ ዝጅመር 6 ሰሙናት ገይሩ ኣብ ዘለሉ እዋን ብሰንከቲ ኣገዳሲ መስመር ወሽመጥ ሆርሙዝ ምዕጻውን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝካየድ ዝነበረ ዘተሰላም ምፍሻል ምስዒቡ ድማ ዋጋ ፀዓት ኣዝዩ ንሂሩ ኣሎ ይብል ዓለማዊ ቁጠባ ዳግማይ ካብ መስመር ክወጽእ ይረአ ኣሎ እዚ ድማ ብምኽንያት ናይቲ ኣብ መወዳእታ ለካቲት 2026 ከመጓጽር ኣውሮፓውያን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝተወልዐ ኩናት እዩ ዝበለ ኣህጉራዊ ትካል ገንዘብ IMF ናብ ዓለማዊ ቁጠባዊ ቅልውላው ከምርሑ ዝኽእሉ زخافو كنتات واقع حدا برميل ندادي أبز عامة زي بجمجم حدا $110 أب كل تشحن 27 تندما حدا $125 كبس حن تداخل يبل نازق متات زي مسرت بمقبار زمت عامة زغباب كساب 600 تاوي كبس صح كم زخلون أهجراوي تكال جنزب حبيرولو أزير ما بانكتات وسخ واقعات نمزح حال ما تنولد كوسخه كجد دنيلو تتكال ቁጠባዊ ኢላ አህጉራዊ ትካል ገንዘብ ፒየር ኦሊቪየር ጎሪንቻስ ንቢቢሲ ከም ዝገለጽዎ እትጎንጺ እንተዳቀጽሉ ናብ ዝኸፈ ዝቕባበ ዋጋታት ከምርሕ ሸቕለ አልቦነት ክውስኽን ኣብ ገለ ሃገራት ድማ ሕጽረት ምግቢ ከስዕብን ይኽእል ክብሉ ገሊጾም ኣለዉ ከም ጸብጻብ አህጉራዊ ትካል ገንዘብ IMF እቲ ስጋት ቁጠባዊ ቅልውላው ክውስኽ ዝኽእል እዚ ኩነታት ንኽልተ ዓመታት ተዳቀጽሉ ጥራሕ እዩ ክብል ውን ኣመላኺቱሎ መሰረትና ኤርትራንስ ገብሩ ስላሴ ኣዋዲዳቶ
እዚ ለና በዝቕፅል ሓበሬታ ክሰግር ብዝርዝር ናብ ንሪኦ ኩለ መዳይ ዘመናዊ ማሕበር ህንፃ ዕዳጋ ሕድሪ 380 ሚሊዮን ብር ብምውናን ኣብ ከተማ መቐለ ዘመናዊ ማእኸል ዕዳጋ ንምህናፅ ዓሊማ ትሰርሕ ከም ዘላ ተገሊጹ ኣሎ። ራሄል ኣረጋዊ ወዲዳቶላ ኩለ መዳይ ዘመናዊ ህንፃ ማሕበር ዕዳጋ ሕድሪ ኣባላትን ኣመራርሓን እታ ማሕበር ከምኡውን መድረክቲ ኣካላትን ዝተሳተፉሉ ሚያዝያ 8 2018 ዓመተ ምህረት ሳልሳይ ሓፈሻዊ ጉባኤኣ ኣብ ኣዳራሽ ሓወልቲ ሰማዕታት ኣሳሊጣ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘርፊ ንግዲ ዝተዋፈሩ ወገናት ኣብ ሓደ ማእኸል ተጠርኒፎም ዘለዎም ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ንምፍታሕ ዓሊሞም ከም ዝተወደቡ ድማ ኣባላት እታ ማሕበር የገንዝቡ። ኩሉ ዓይነት ዘርፊ ሒዙ ኣብ ሓደ ማእኸል ተጠርነፈ ብዓይነቱ ፍልይ ዝበለ ማለት ሓደ ህንፃ መሳርሒ ንወይኑ ሸቐጣ ሸቐጥ ንወይኑ ዳእኽሊ ንወይኑ ገለ እዩ ነይሩ ዝግን ኩሎም ዘርፍ ንኣብነት ዞም ናይ ምግቢ ተንከፍ ዝበሃሉ ኩሎም ዘርፍታት ዘይቱ ክኾን ይኽእል ሸቐጡ ክኾን ይኽእል ናይ በርበረ ጨው ክኾን ይኽእል ኣብ ሓደ ማእኸል ጠርኒፉ ዝሓዘ እዩ ልብል ተስፋ እኒሄ። እዚ ማሕበር እዚ ያው 2016 ዝተመስረተ ማሕበር እዩ። እቲ ዝኒሄ ፀገማት ናይ ገዛ ክራይ ናይ ካልእ ንምቅላል ተባሂሉ ተወደብናዮ ማሕበር እዩ። እዚ ዝኒሄ ኩነታት ንኸይጓተተና ካብ ገዛ ክራይ ምግልታዕ ክንድሕን ተስፋ ንገብር። عبو امبر كل مداي زمناو هنصا محبر عداغا حدري شيخ بشرا حيا فلطاتن قطباوي اعمن بمطمار نسفيح كفال محبرسب زطقمن نعبيت كتما مقاله زماخلن درجو زحلو زمناو ماخل عداغا نمهنات يسراح كم زلو يغلصو بزحات زرفتات اب حدا ماخل زطمر درجو زحلو ناي كتمانا صباقه يخون ابيت تحساب زغبرن زمناو ماخل عداغا نمهنات علمنا ካብ ፍትሕ ቢሮውን ሕጋዊ ኣፍልጦ ረኺብና ካብ ዘለና ናይ መስርሒ ቦታ ፀገም በብወርሕን በብዓመቱን ክራይ ገዛ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ እላኾነ ይኸይድ ስለ ዘሎን ብዓርሰ ድልየትና ዘለና ገንዘብን ፍልጠትን ዓቕምታትን ወዲብናን ናብ ሓደ ጠሚርና ትርጉም ዘለዎ ንኹሉ ዘገልግልን ዝሓቁፍን ደረጃኡ ዝሓለወ ዘመናዊ ዕዳጋ ማእኸል ንምህናፅ እዩ። ዛጊድ ሓፈሻው ድምር ሃፍትታ ማሕበር ልዕሊ 380 ሚሊዮን ብር ምዃኑ ዝሓበሩ እቶም ኣቦ እምበር ዓርስና ካብ ተጸባይነት ንምድሓን ቁጠባውን ማሕበራውን ፀገማትና ብውዳበ ክንፈትሖም ይግባእ ኢሎም። ሕዚ ማሕበርና ንፈለማ ብውስናት ነጋዶ ዝተመስረተ ኮይኑ ኣብ ሓፂር ግዜ ልዕሊ 2180 ኣባላት መዝጊቡ በቲ ሕገ ደንቢ ወይ መተሓዳደሪ ደንቢ መሰረት በብወርሑ ካብ ጥቅምቲ 2016 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ክሻብ ሕዚ ኩሎም ኣባላት ግቦኦም ላፈጸሙ ክሻብ ሕዚ ዘሎ ጠቕላላ ናይቲ ማሕበር ሃፍቲ ብካፒታል 223 ሚሊዮን ኣለና ኣብ መሬት ዘሎ ሃፍትና ድማ 158 ሚሊዮን 900 ሺህ ጠቕላላ ድምር ሃፍትና 381 ሚሊዮን 900 ሺህ በጽሕና ሓላፊ ኢንቨስትመንት መምሕዳር ከተማ መቐለ ኣይተ ጸጋይ በየነ ብወገኖም كل مداي زمناو هنصا ماخل عداغا حدري عب مبراخ محبر قطباوي عقمي ابالاتا زعزز مخانو بمملخات كم ممحدر اتا محبر اتحجزلو كنتات نكهلو قدوم كم زبركتو يردو كم زيوم زولو ماخل عداغاتات بتاعمينا ندليوم سلازي تي زولوناي منكسي اسرارحا زولوناي مريت حقي اسرارحا مسارت غيرنا محبر زي زحجزلو كنتات كنفطرينا مالتي اتا محبر بابالاتن امراراح بوردن زقربه حلوف افصاص مسرح دحر مغمغام قصال تلمن انفتن انصيرا كبرات تخاتلتي راديو تግራይ ካብዚ በመጻለ ዜናታት ስፖርት ዝዕለቲና ከነቅርበልኩም ተኸታተልና ንመለስ يغنيلي تسفازجي سلام كم يمشون كورا سمعتنا مس صبصبات سبورت لما حبيركم تصنح برهانه بينا قبل على ويلي إثيوبيا يساتفا كاب زلوا غانتات تግራይ سلود عدوان حاولت أقسمون كلتين طرحيا زلوا لو معلتي سلود عدوا صواتا كايدا نيرا سلود عدوا مس دبر برهان كتما بادو بزخنه وسيت صواتا وزازي مايام اب 18 سومن بصح زلوا على ويلي إثيوبيا غانتات سلود عدوان كتما أقسمون ناب بريمير ليج إثيوبيا زحلف وسيت كم زي رخبا قديما فريتانيان مرها جبران صواتن نكايداين غانتات هلبا كنما غامو چنچا قديما ببريمير ليج إثيوبيا محلفن زرغاغصا غانتاتين زرزرنا بزحزنالو حبريتا كسغر كلخو اب زحلف سومن اب كتما عدغرات ولدر بشكلتا كم تخايد يفلط ابي ولدر ون دمقن تودادرتي نخالوت عبيت ولدرات كم مداروي كم زتقملو ون غليصوميوم
ኣብቲ ውድድር ድማ ብጋንታ ጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ ሻምፒዮን እንትትኸውን ብውልቀ ድማ ካብ ጋንታ ኣማኒት ዝተረኸባ ተወዳደርቲ ብውልቀን ተዓዊተን እየን ኣብቲ ዝተኻየደ ውድድር ስርዓተ ውድድር ዝተፈላለዩ ክፍተታት ሕግታት ከም ዝነበሩ ኣሰልጠንቲ ገሊፆም ኣለዉ ዝርዝሩ ዮሐንስ ኣጠናኺርዎ ኣሎ ኣብ ከተማ ዓድግራት ተሰላሰለ ሻምፒዮን ብሽክለታ ትግራይ ጉድለት መስርሕ ከም ተንጸባረቐሉ ኣሰልጠንቲ ጋንታት ጠሪዖም ኣብ መኽፈቲ ሻምፒዮን ውድድር ደቂ ኣንስትዮ ተሳትፎ ተቐዳደምቲ ኣማኒ ብውልቀ ምስ ጋንታት መስፍን ትራንስን መቐለ ሰብዓ እንደርታን ከመይ ይከናወን ምስ ፌደሬሽን ተመኻኺሮም ምስ ጀመሩ ተቐዳደምቲ ኣማኒ ንዙር ተጠምጢመን ስለ ዝዓጸፍኦ ንውፅኢት ጋንታን ውልቀን ኣዋጢርዎም ነስዒቡ ኣሰልጣኒ መቐለ ሰብዓ እንደርታ ታደሰ ሚካኤለ ኣብ ሚዛን ነጥቢ ጥሕሰት መስርሕ ከም እተፈጸመ ተዛሪቦም ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ዘለና ጋንታ ሓሳይ ዝኸውን ምክንያቱም በየናይ ሕጊ ኢኻ ትግዛእ ሕጊ ኦረዲ ፈሪሱ ኣሎ ካብ 4 ክሳዕ 6 ስለ ትብልና ደቂ ኣንስትዮ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ካብ 6 ክሳዕ 8 እያ ትብል ታያዚኣ ትሕቲ 4 ስለ ዝኾና ኦረዲ ብግለን ቀፂለን እኒአዋ بقلن خطرة تلاقين كعطفة الله لكل عطفة نحرق أنا أخوينا تايلل نايم جمرة جواتا كابو ملو بيس وريد نحرق عطف خوينا نام تيغير لا بقول لي غير يلل بعلم ياول الدرنس نسرعة فدريشن بشكلتها تجري جيد أون قبل تخلى عمل سو نمام روعته ماكسيمام شدشته تورادرتي أو دكتور مستافل فكرنا سلس تورادرتي محزم مسيوم زيون بقول كتورادرتي مستافل ليك ألا وتدمر شامبيون ያው ሙስተም ሰለስቲኦም ክለባት ምርዳእ ምግባር ቶም ተወዳደርቲ ለአት ያሉ መንገድ ብምፍጣሪና ተወዳደር ከካይድ ገርናየ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ግን ያው ብተን ተወዳደርቲ እቲ ጨዋታ ዓፂፈን ደሪበን አውፅነን እና እዚ ለሁለን ጋንታ ኢና ዓፂፈን አውፅነንና ለነጥብ ለመዝገበ ጋንታ የለይ ኩለን የንደን ኮይነን ስለዚህ ተጨዋታ ከይበላሸ ሃም ፌደሬሽን መፍትሕ ለወሰናየ ተጨዋታ ከም ዘይሮ ከም ባሕድር ክጅመርና እተን ዓፂፈን ለወፃ ተወዳደርቱን ናይ ግል ሰዓትን ተታሒዝለን ساتن نتو زلنا مزغان ساعتنا تحدن قصل ابسري تدمر وددر زي معمو اسلطاني دق انستيو ترانس ايثيوبيا هايله ميكيل فريو دحرتاناي مدراب نطب بولقا كتملا نير وايبل تدمر ጨዋታ ለባህላው ዝውድድ ለላ ካፍታናይ ቱር ሕግ ፍሊል ተብላ አፍታ አንቀጽላ አፍታ አንቀጽ 18.5 ቀዳማይ ሀ ቁጽራላ التعاطف ተወዳዳሪ አፍታ ቀጻላይ ውድድር ክሳተፍ ተፈቀደ ያተሐገው ዓላ ስለል ተፈቀደ ናውልቀ ውድድር ይቀጽላል ማለት አፍታ ቱሩር ሃማያተል ቡድናት እንደ ቡድን ተሰሪዘን بولك قصلا لون تم ترفقله بولك يقصلو نزحتو ملس الذهب حلاف بيت صحفة فدريشن بشكلتا تجراي برهي مسفن أبزازامي زربو أب عمتاوي الشامبيون زحازو وملكعي كم صعبا بريهم بتناي تور حقين الدانيات بال بناي تور حقي خدانة اللي خادمها تعاطي في زواسة دي ان في زخون نقصلا نقصلا ودر كن يستعطف في زبل سازناي ولك تعاطي في زواسة زلو حجي ما مرتي ناي كانتايو حتى عاطي في زوات سبورتانيا غانتو وكيل جن كصاوتلو بسرور كان فيدريشن عمتاو شامبيون ديزي شامبيون زي ما انا غانتا وددري غانتا انا نمبر بول كزبان ناي شامبيون ما بول كزبان وددري يلن اتنا معصاف نايتن سبورتياتات نديم تاشو بيلو او وند بعلم سلطنتو تعصف اوصاد ونيرهم نمتاي تنقلو كعصفاين خالا نديران تقدمتي كلتي صوتا ناي عقبتن برخان وددر كسرع نيرو نزل على وحتو بسنك حصرت اقربت مخانو كوميسار وددرات تسفاي ماره حبيروم زدلناي وقتها قناتنا ندادينا خالت نغرات دي تخاتت كلما كتما وشتيم تخايدم نوحت زوراتون حنت كايدناينا برخا كايد نيروت بروجرامات جن مستناي نداد غدايات للي تخايدن تميسنا لنا كبرى سمعتنا ناب حبريتها وصايك سجر كلخو ليج اوروبا زملكت ناوخن كقرب لو مشت ودرات اوروبا ليج قصيلوم خكايد يوم ازو ودر بدرجه اوروبا اب كاب شامبيونز ليج اوروبا قصيلو برتع نحنح زكايدلن عبيتي كانت زكايد ودريو لو مشت كاب زكايد ودرات سيلتا فيغو مس فريمبورغ ساعات 1:45 نا جميران الواحد سواتن نوتينغهام فورست مس بورتو ريال بيتس مس سبورتينغ براغا استون فيلا مس بولونيا ابتماسال ساعات 4 قطمن ككايداين بتماساسالي فرق فصامن بفرق فصام من حلفه كونفرنس ليغون لمشت صواتا كايديو بتماساسال منغدي ودرات كونفرنس ليغ اوروبا قصيلون كابز كايدو الكامار مس شاكاتار دونيسك ساعات 1:45 صواتا جميران لو حزي اب صواتا اندركبا نوتينغهام فورست مس كريستال بالاس
ስትራስቡርግ ምስ ሜንዝ AEK ኣቴንስ ምስ ራዮ ቫልካኖ ተመሳሳሊ ሰዓት 4 ውድድረን ከካይዳ እየን ኣብ መወዳእታ ዝርዝር ዝሓዝናሉ ዝርዝር ወፃኢ ከስግረኩም ክቡራት ኣድመፅትና ካብ ደቡብ ሱዳን ዝተረኸበ ኣውስትራልያዊ ሓፂር ርሕቀት ተወዳዳሪ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንቐጻሊ ኣውስትራልያ ትቆርዐሎም ከም ዝኸውን ብሰፊሕ ይንገረሎም እዚ ወዲ 19 ዓመት ጋውንት ኣብ ዝቐጽል ዓመት ናይ ሓፂር ርሕቀት ንጉስ ዓለምና ዩሴን ቦልት ሪከርድ ክሰብር ከም ዝኽእል እውን ይግመት ያሬድ ገብረ እግዚአብሔር ዳሲስዎ ኣሎ Athletic history has been made at Sydney Olympic Park with sprint sensation Gout. ንሱ ከይተወልደ ከሎ ኣብ ዝነበራ ክልተ ዓመቲ ብምኽንያት ስደት ካብ ደቡብ ሱዳን ኣውስትራልያ ዝኣተው ስድራ ጸሎቶም ንነብሶም ድኾን ዕቁባን መጽለልን ይረኽቡ እምበር ከምዚ ሕዚ ዓለም ለኻዊ ክኾብ ከፍርዮም ግምት ዝነበሮም ኣይመስሉን ደጊም 19 ዓመት ክመልኦ ዝቐርብ ዘሎ ኣትሌት ጋውት ካብታ 7 ቆልዑ ዝነበርዋ ስድራ ፍልይ ኢሉ ብኣትሌቲክስ ይደምቕ Gout working so hard to get to him, battling all the way, and he gets there. Gout takes it by a metre and moving away, and he's done it. Oh boy! BBC Sport ሒዝዎ ኣብ ዝወፀ ትንታነ ልዕሊ ዩዚያን ቦልት ዝቕልጥፍ ሰገን ኣትሌት ካብ ኣውስትራልያ ተረኽበ ዝብል ኣርእስቲ ሂብዎም እዚ ገና ኣብ 14 ዓመቱ ኣብ ሃገሩ ኣውስትራልያ ጽንሑ ክብረ ወሰናት ጉያ ሓፂር ርሕቀት ዝጀመረ ክኾብ እንሆ ካብ 2022 ኣቆጣጽር ኣውሮፓውያን ጀሚሩ ድማ ኣርእስቲ ሚድያታት ስፖርት ምዃኑ ይቕጽል ጉያ ክጅምር ከሎ ብ60 ሜትሮ ዝጀመረ ጋውት ሕዚ ክሳብ 400 ሜትሮ ዘለዎ ውድድራት ብቐሊሉ ይዕወተሎምን ይመልኮምን Could he be faster than Usain Bolt? Gout, a teenager from Ipswich, is making headlines around the world. 2004 أقطار أوروبيان بيوزيان بولت تحيز تصنح كبروا سنة 200 متر بتحت إسرع عمت حزر ما جاوت أم حيشوم جاوت تزقلت فساعة توهيلو بيوزيان بولت تحيز تصنح جزء تاريخ كسرح خلو جنا أي تولدن تولدو دحر 10 شمونت عمت نتي 10 تشعة نت بتشعة 3 سكند تقميت أزنا ورا زقلت فساعة 200 متر ب 20 سكند أم حيشو 10 تشعة نت بشدش شوعة زازيموم جاوت ناز خبر زبقة أب هاجرو أستراليا أب زكايد زلو هاجرو شامبيونا أثليتيكسيوم Murphy tries to get off alongside Gout. Gout's in front. He's coming away now from Murphy. Can he be as quick as this morning? Oh, incredible. Oh, 19.68. Where's the win? ድሕሪ ተዓወት ኣትሌት ጋውት እዛ ዕለት ምስ ውፅኢታ ንብዙሕ ግዜ ዝፅበያ ዝነበሩ ክያም ተሓጒሰ ድማ ክብል ገሊጹ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ወርሒ ነሓሰ ሻምፒዮን ኣትሌቲክስ ዓለም ብትሕቲ 20 ዓመት ኣብ ኣሜሪካ ክካየድ እዩ ኣብዚ ውድድር ንሃገሩ ኣውስትራልያ ወኪሉ ዝሳተፍ ጋውት ኣውስትራልያ ትኾርዐሉ ጸሊም ኣልማዝ ክኾነላ ብኣግኡ ግምታት ናብኡ የዘንብሉ ነቲ ብኣሜሪካን ጀማይካን ዝዕብለል ውድድራት ኣትሌቲክስ ሓፂር ርሕቀት ኣውስትራልያ ብጋውት ኣቢላ ትቕልቀል ዶ ትኸውን መልሲ ዝጽብሕቱ ኮይኑ ጋውት ግን ቀጻሊ ዓማውቲ ክኾብ ኣትሌቲክስ ዓለም ምዃኑ ርጉጽ ይኸውን ኣሎ It is the exclamation mark of all time on the national championships. It'll be remembered forever. And he did it because he had a race. مباركس كبرى سمعتنا نحزي حزي يوم صنحو حبريتات سبورت أو زيودي لكو السلام كبرات عدمتي راديو تግራይ ዜና ሓደ ሰዓት ነዚህ ተከታተሉ ጽናሑ ይመስል ነይሩ ዜናታት እዚ ሰዓት ብምርሓን ስፋዝ ጋዓስ ወይ ምስተረኛ ከኢላ ቴክኒክ ዝዕለት ምሳኹም ናስታት ሓደ ሰዓት ጸኒሕና ንምክታልኩም ኣዚናና ነመስገን ብሩህ ግዜ